हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ही मौत देता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही मौत देता हूँ। एक्सप्लेन बाय अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अबीदी। माजिद रज़ा अबीदी को मैंने इसके पहले भी एक बार सुन रखा है। बहुत अच्छे ये मौलाना है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनके एक वीडियो पे रिएक्शन करा था जो कि था यहूदी आलिम का मौला अली अलैहिस्सलाम से सवालात, जो कि बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा सर ने। तो मैं आज इनकी दूसरी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो टाइटल सबको समझ गए होगा, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही मौत देता हूँ। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी ये बात करेंगे। किसी ने अली से पूछा, एक कोई अराबी था, एक कोई देहाती अरब था, उसने पूछा, एक दिन पहुंचा और उसने अली से पूछा कैफ अस्बहत या अली, मौला आपने सुबह कैसे की, किस आलम में की है। सुबह सुबह अली के चेहरे अनवर की ज़ियारत करके पूछता है कैफ अस्बहत या अली, मौला आपने ये सुबह कैसे की, किस आलम में की। अली ने कहा अस्बहतो वाना सिद्दीकुल अकबर वाना फारूकुल आज़म वाना वसीउ खैरुल बशर वाना अव्वलो वाना आखिरो वाना ज़ाहिरो वाना बातिनो वाना बिकुल्लि शैइन अलीम वाना ऐनुल्लाह वाना जम्बुल्लाह वाना अमीनुल्लाह अलल मुरसलीन लौलाना मा उबिदल्लाह व नहनु खुज़्ज़ानुल्लाह फ़ी समाइही व अर्ज़िही व अना उहयी व उमीत व अना हय्युन ला अमूत। का मैंने ऐसे सुबह की है, मैंने ऐसे सुबह की है कि मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूँ, मैं ही फ़ारूक़ आज़म हूँ, मैं ही वसी खैरुल बशर हूँ, मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही ज़ाहिर हूँ, मैं ही बातिन हूँ, मैं ही हर शय का इल्म रखता हूँ, मैं ही अल्लाह की आँख हूँ, मैं ही अल्लाह का पहलू हूँ। हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती, हमारे ही पास उसके सारे ख़जाने मौजूद हैं। मैं वो हूँ जो मारता भी हूँ, मैं वो हूँ जो ज़िंदा भी करता हूँ, और मैं वो हूँ जिसे कभी मौत नहीं आ सकती। अली कह रहे, अली ने कहा ऐसे सुबह की है मैंने कि मैं अपने को ऐसे जानता हूँ कि मैं हूँ कौन। मतलब सवाल का मतलब यही था ना कि या अली आप क्या हैं, इस सुबह जो आपने सुबह की है तो आप किस कैफियत में। कहते हो कि मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर, मैं ही ज़ाहिर, मैं ही बातिन, मैं ही बिकुल्लि शैइन अलीम, मैं ही अल्लाह की आँख, मैं ही जम्बुल्लाह। ये अली ने अपने को जम्बुल्लाह क्यों कहा? अल्लाह का पहलू। अभी तो मुझे इसकी वजाहत करनी है ना, इसलिए कि अली ने, ये रवायत यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, रवायत आगे बढ़ेगी। अगर मैं यही रुक जाऊंगा तो ये खयानत हो जाएगी। अभी रवायत आगे बढ़ेगी। अली ने इस सब की तशरीह की। लेकिन मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि अली ने अपने को जम्बुल्लाह क्यों कहा। अली ने कहा कि क्या तुमने आयत नहीं पढ़ी, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रत्तु फ़ी जम्बिल्लाह। क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह कह रहा है कि एक शख्स होगा जो पछता पछता कर कह रहा हुआ है काश मैंने जम्बुल्लाह के हक़ में तक़सीर न की होती, मैंने जम्बुल्लाह के हक़ को घटाया ना होता। तो अली कहते हैं मन फर्रत फ़िया फ़क़द फर्रत फ़िल्लाह, जिसने मेरे हक़ को घटाया उसने अल्लाह के हक़ को घटाया। अब ये जम्बुल्लाह अली कह क्यों रहे, उसकी भी एक वजह है। और वजह क्या है कि जब ईसाइयों से गुफ्तगू हो रही थी पैगम्बर की, जब पैगम्बर की ईसाइयों से गुफ्तगू हो रही थी तो पैगम्बर ने कहा तुम ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, उसकी वजह क्या है? कहा इसलिए कि हम ईसा को पुकारते हैं अपनी हर मुसीबत में, हर परेशानी में, कि ईसा अल्लाह के बहुत करीब है। जो अल्लाह के करीब होता है हम उसको इसलिए पुकार रहे हैं। ईसा अल्लाह के करीब है इसलिए ईसा के ज़रिए से हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। उसी वक्त आयत नाज़िल हुई उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब। सूरह बनी इसराइल की आयत नाज़िल हो गई। है नबी, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ईसा को इसलिए पुकारते हैं कि वो रब के करीब है, तो ये जो कह रहे हैं कि हम ईसा को पुकारते हैं कि वो रब के करीब है, इनसे कह दो कि जिस ईसा को ये पुकारते हैं वो ईसा भी मुझे पुकारने के लिए किसी का वसीला इख्तियार करता है। तो इस दिन के लिए अली ने अपने को जम्बुल्लाह कहा। ईसाइयों की रद्द कर दी अली ने। ईसाइयों ने क्या कहा? ईसा अल्लाह के करीब है इसलिए पुकारते हैं।
تو ایک دلیل تو قائم ہو گئی، جو اللہ کے قریب ہو اسے ہی پکارا جائے. چلو کم از کم عیسائیوں کو تو پہنچا دو یہ نکتہ، اگر کسی اور تک نہیں پہنچ رہا عیسائیوں کو تو پہنچا دو کہ اپنے مقام پر اپنے دعوے پر رکے رہنا کہ تم نے یہ کہا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے مانگنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اور میرا بھی ایک قرب ہے. آپ کا اپنے درمیان جو قرب ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے. مجھ سے آپ کا قرب ہے لیکن فاصلہ ہے، مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ممبر کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہو گیا. وہ باہر والے جو ہیں وہ آپ سے قریب ہیں لیکن باہر کا اور اندر کا فاصلہ ہو گیا. آپ اندر والے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصل ہے. آپ مجھ سے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصل ہے. مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہلو میں ہوگا. سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو بالکل میرے پہلو میں ہوگا. تو علی مسکرا کر کہہ رہے ہیں میں ہی تو اللہ کا پہلو ہوں. عیسیٰ کو پکارنے سے پہلے مجھے پکار لیا کرو، شاید تمہاری آواز جلدی پہنچ جائے. تو جملہ اس طرح سے کہتے ہیں. اب جو علی نے کہا تھا کہ انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا بكل شيء علیم وانا عین اللہ وانا جنب اللہ لولا انا ما عبد اللہ وانا احیی وامیت وانا حی لا اموت. یہ جو علی نے کہا، لکھا یہ ہے کہ فتعجب الاعرابی، جس نے سوال کیا تھا وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ علی کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، علی یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا. علی کہہ رہے اول آخر ظاہر باطن بکل شیء علیم. علی کہہ رہے میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہوں جو کبھی نہیں مروں گا. آنکھیں پھٹ گئی اس کی. علی نے اس کی حیرت کو دیکھا. علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا. علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا. علی نے فوراً کہا کیوں پریشان ہو رہا؟ یہ جو میں نے کہا کہ انا الاول تو سن، سب سے پہلے جو رسول پر ایمان لایا وہ اول میں ہی ہوں. کیا بات، یہ ہے اول. سن تو میں نے کہا انا الاخر، تو رسول اللہ کے ساتھ آخر تک جو رہے گا وہ میں ہوں، اس لیے میں انا الاخر ہوں. انا الظاہر، جو میں نے کہا انا الظاہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول پر ظاہر ہوا وہ سب کا سب مجھ پر ظاہر ہے. اور جو میں نے کہا انا الباطن، تو سنو اسلام اور قرآن میں جو کچھ بھی اس کے بدن میں ہے اس باطن کو جاننے والا علی ہے. انا بکل شیء علیم، جو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی اللہ نے رسول کو علم دیا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے. انا عین اللہ، انا عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں مومن اور کافر کو پہچاننے والی آنکھ بنایا ہے. کیسا سمجھاتے ہیں علی؟ کیسا سمجھاتے ہیں؟ جملہ دینا ہے مجھے، جملہ روکا ہوا ہے میں نے. ابھی تو سامنے ایک بدو بیٹھا ہے نا، ایک دیہاتی، جس کی کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کے ذہن کے مطابق علی اسے سمجھا رہے ہیں. کہنا جنب اللہ کی میں نے تشریح کر دی. کہ سن، جو میں نے کہا نا انا احیی و امیت، کہ میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. تو سنو، میں سنت رسول کو زندہ کرنے والا ہوں. اور یہ جو میں نے کہا میں ہی مارتا ہوں، تو میں ہی بدعتوں کو مارنے والا ہوں. بدعتوں کو مارنے والا بھی میں. اور یہ جو میں نے کہا انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو سنو، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا؟ کیسی تشریح کی ہے؟ پراپر ہے یار. دیکھو یہی ہوتا ہے. پہلے میں کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس چیز کا کنفیوژن دور کر دیا. جو دیہاتی آیا تھا نا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہ بھائی وہ پوچھتا ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ صبح کیسے کری؟ تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی جم اللہ ہوں. اس طرح سے کہا گیا لائک اللہ کا پہلو ہوں. تو وہ بوکھلا جاتا ہے. سامنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ دیہاتی گاؤں کا، وہ بوکھلا جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. وہ ایک دم ایسی کھو گیا تھا. تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ہر ایک بات کو وہاں پہ ایکسپلین کرا. اسی طرح سے میں بھی اس ویڈیو کے اندر میں سٹارٹنگ میں کھو گیا تھا جب انہوں نے کہا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت وہاں پہ کہا تھا کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی
लोगों को ज़िंदा करता हूँ, मैं ही मारता हूँ। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो मैं भी खो गया कि आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने खुद कहा कि इसके बाद का जवाब देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि खयानत ना हो जाए। तो ये जो बात करते हैं ना, उसका प्रॉपर रिप्लाई मतलब जवाब भी देते हैं कि भाई ये इस तरह, इसके पीछे का लॉजिक ये था, इसके पीछे का जवाब ये था। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर बहुत ज़बरदस्त थी। स्पेशली वो ईसाई वाली बात, जब हज़रत मोहम्मद पीस भी पौनी ईसाई लोगों से पूछते हैं कि आप लोग अपने जीसस से क्यों मांगते हो, डायरेक्टली अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, तो वो लोग रिप्लाई करते हैं कि भाई हम ईसा से इसलिए मांगते क्योंकि ईसा सबसे ज़्यादा करीब है। एक्चुअली सवाल ऐसे नहीं होता, सवाल होता है कि हज़रत मोहम्मद साहब पूछते हैं कि आप ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हो। तो वो कहते हैं कि हम ईसा को इसलिए अल्लाह का बेटा कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब है अल्लाह के, इसीलिए। एंड हम उन्हीं से मांगते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब है। तो चलो यहाँ पे ईसाई लोगों को तो समझ में आया ना कि भैया जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब है हमें उनसे मांगना चाहिए। ये चीज़ कम से कम ईसा को समझ में आया। एंड अपने हिसाब से भैया सबसे ज़्यादा करीब जो है अल्लाह की वो है मौला अली अलैहिस्सलाम, क्योंकि खुद ईसा जो है ना वो भी अल्लाह से मांगने के लिए एक वसीला इख्तियार करते हैं। वसीला मौला अली अलैहिस्सलाम है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, जो सबसे ज़्यादा करीब है अल्लाह के, इसलिए उनको जमुल्ला कहा जाता है, मतलब अल्लाह का पहलू। मेरे ख्याल से इस तरह से इसमें बताया गया। जो लक़ब होगा कोई मौला अली अलैहिस्सलाम का, जमुल्ला वगैरह कुछ, ऐनुल्लाह मतलब आँख होता है, अल्लाह का आँख होता है, जमुल्ला अल्लाह का पहलू, मेरे ख्याल से इस तरह से बताया गया सूरह के अंदर में। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना हो जाए इस तरह से, वो उस चीज़ को कहते हैं कि ठहर जाओ, सब्र करो भैया, पूरी बात सुन के जाओ, आधी अधूरी बात मत सुनो। तो कभी भी आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए। वो जो देहाती आदमी था वो भी इसी बात से थोड़ा सा बौखला गया होगा कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं अपने आप को, ये तो खुद को अल्लाह ही कह रहे हैं, इस तरह से उसे लगा होगा। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़, भैया मैं ही ये हूँ, मैं हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत पसंद आया। तो या दैट्स इट। इस वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। फुल क्रेडिट इनको जाता है, इन्हीं के चैनल से ये वीडियो आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय, क्या